Bismillahirrahmanirrahim. Tertibul i'rab menerangkan i'rab. Satu isim mufrad ketika rafa dhamma, ketika nasab fathah, ketika opat kasroh. Contohnya Zaidun. Dua isim tasniyah ketika rafa alif, ketika nasab ya, ketika opat ya. Contohnya Muslimani. Tiga isim ghairu munsharif ketika rafa dhamma, ketika nasab fathah, ketika opat fathah. Contohnya Ahmadu. Empat asal asmaul khamsah ketika rafa wawu, ketika nasab alif, ketika wafat ya. Contohnya abuka. Lima jamak taksir ketika rafa dhamma, ketika nasab fathah, ketika wafat kasroh. Contohnya tubun. Enam jamak muannas salim ketika rafa dhamma, ketika nasab kasroh, ketika opat kasroh. Contohnya muslimatun. Tujuh jamak mudzakkar salim ketika wawu, ketika rafa wawu, ketika nasab ya, ketika opat ya. Contohnya muslimun. Delapan sore akhir ketika rafa wawu, ketika rafa dhamma, ketika nasab fathah, ketika jazm sukun. Contohnya yadribu. Sembilan fi'il mudhari mutalul akhir ketika rafa dhamma muqaddaro, ketika nasab fathah muqaddaro, ketika jazm harfil Allah illah. Contohnya yaksha. Sepuluh af'alul khamsah ketika rafa subutun Rafa subutun nun, ketika rafa subutun nun, ketika nasab harfun nun, ketika jazm harfun nun. Contoh yang aluna. babul i'rabi, Menerangkan i'rab ada empat bagian. Satu rafa, dua i'rab nasab, tiga i'rab wafat, empat i'rab jazm. Yang masuk ke dalam isim ada tiga. Satu i'rab rafa, dua i'rab nasab, tiga i'rab wafat. I'rab yang masuk ke dalam fi'il ada tiga. Satu i'rab rafa, dua i'rab nasab, tiga i'rab jazm. i'rab rafa, nasab, jazm. Kalau fi'il ada tiga, i'rab rafa, Dua i'rab nasab, tiga i'rab jazm.